अरे संगे भाई तू शासन मामू शकुनी सखा भाई वीर कर्ण सखा भाई वीर कर्ण जपाद पद्म फुट कंदिल विराजे राजा पोशाक शिरे मुकुट साजे राजा पोशाक शिरे मुकुट साजे हसना परनर शशे स्वभाव सजे विजय राजा दुर्योधन गांधार सेन नंदन मामू शकुनी सखा भाई वीर कर्ण सखा भाई वीर कर्ण ओटे मौड़मणि सखा सदर घनी संगरे भाई तुझ सेना मामू शकुनी संगरे भाई तुझ सेना मामू शकुनी अरे तेरा संगर अट ज्येष्ठ नंदन सजे विजय राजा दुर्योधन संगे भाई तू शासन मामू शकुनी सखा भाई वीर कर्ण सखा भाई वीर कर्ण बाबा अरे भणजा बाबा श्री अरे भणजा যত গৃহ সাজিলে সেই পাণ্ডব মানকু মারিবার উপায় কিন্তু বাবা শ্রী সেমানে সেটারু হইলে বিজয় পাণ্ডব গলে দ্রৌপদীକୁ ধରି গুপ্ত বনবাସ সুখে ফলে প্রজা হই হস্তিনার রাজা কি পরি পাইবা বরুণবন্ত রাজ্য কুহন্তু বাবা শ্রী বুঝিলু ভণজা করিবা নিশ্চয় সেতির উপায় প্রথমে পুরোচন পণ্ডার পরামর্শ নিও তাঙ্ক মতামতটা কোন শুনিবা টিকে আচ্ছা নচেত উপায় বতাই দেই জ্যেষ্ঠ মাতা মতে হাইগা দিয়ন্ত এই গোদাগাতে নেবি পাণ্ডবঙ্গ প্রাণ নাই দুটা নাই তবে পারিব নাই শুণ সখা দুর্যোধন পাণ্ডব মতে বলিষ্ঠ বীর ভীমসেন ক্ষেত্রকুল শিরোমণি অটন্ত অর্জুন তেଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କପଟ ଆଚାରେ ମାରିବାକୁ ହବ আচ্ছা তাহলে তুমি কুহ পুরোচন আমি কোন করিবা কেমিতি কেমিতি মারিবা সে পাণ্ডব ମାନଙ୍କୁ চিন্তা জাଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଁ ଉତାଉ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ପରା ଗଙ୍ଗା କୁଲିଆ ଧିଜ ରାନ୍ଧନା କାଠରେ ଅଟେ ମୁଁ ପରିଚିତ ଆଜି ଡାକ ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି ତାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ କୁହ ପୁରୋଚନ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ କୁହ सुन महाराज सुन कोहे पुरचन सुन दुर्योधन कोहे पुरचन सुन दुर्योधन मारिबा उपाय तारे विश्वासरे विष देवी मो अवश्य बुझिले महाराज अरे विश्वासरे विष देवी मो अवश्य अमृत लड़ू भितरे अमृत लड़ू भितरे विश्वासरे विष देवी मो अवश्य अमृत लड़ू भितरे विष भरी लड़ू भितरे
বুঝিলে মহারাজ छेना खीरी पूरी रसगोला छेना खीरी पूरी रसगोला मो मिठाई तमरे चिंता करो ना देवी तांकु मोही चिंता करो ना देवी तांकु मोही विष भरी लडू भितरे विष भरी लडू भितरे बुझिले महाराज दुर्योधन तम पाई अलगा तांको पाई अलगा अरे तम पाई अलगा तांको पाई अलगा बस खाइबो एक ठारे मनरे चिंता छाड़ कर सबु जोगाड़ अरे मनरे चिंता छाड़ कर सबु जोगाड़ मानसाई लेखे गीतरे मानसाई लेखे गीतरे बुझिलो महाराज मते सब झगड़ कर दिंतु मुझे मारवा उपाय निश्चय करबी आपन प्रतिष्ठा निमंते निमंत्रण पठातु पांडव निकटे से निश्चय आसबे अच्छा ताहेले विलंब की हरते मामो चलो अति शीघ्र रंधन सामग्री जोगाड़ करिबा भाई दुषा तमे विष द्रव्य गुड़ाक जोगाड़ करिकिना पुरोचन को दियो से भीमसेन पाई विष लडू तैयारी करिबो विष लडू ठीक अछि बे ताहेले मु सब जोगाड़ करी पुरोचन को दे देउची शीघ्र जबे मामो अरे चालू न भण चलन जो से शीघ्र चल मामो धर्मराज भ्राता साथे वीर पंडु राजंक नंदन सहदेव सेनकुल अर्जुन से वीर भीमसेन सहदेव सेनकुल अर्जुन से वीर भीमसेन कुंती देवी माता पंडु राजा पिता सदा काले अटे धर्म युधिष्ठिर चिंता अरे सदा काले अटे धर्म युधिष्ठिर चिंता नाई मने हुए जार कपट विचार तेण सकसा अटे देव चक्रधर सखाते उधारिबे चक्रधर प्रभु नारायण सहदेव सेनकुल अर्जुन से वीर भीमसेन अर्जुन से वीर भीमसेन
ଯଦୁଗୃହରେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇ କପଟରେ ରଖିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇ। ଆରେ କପଟରେ ରଖିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇ। ଧର୍ମଶାଳ ହେଲା ଆମେ ଆସିଲୁ ପଳାଇ ଗୁପ୍ତ ବନବାସ ଆଜି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ। ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଆଜି ଆମେ ବନେ କାଟୁଅଛୁ ଦିନ। ଧର୍ମରାଜ ଭ୍ରାତା ସାଥେ ବୀର ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ବୀର ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভাই অর্জুন বীর নকুল সদেব পরে ভীমসেন। বীর দর্পে চালে ভীম নিশকু মড়িণ গদাভার হস্তে ঘেনি করি বীরপণ। আরে গদাভার হস্তে ঘেনি করি বীরপণ। ধরি কৃষ্ণ পাদ পদ্ম গুরু মানসাইঙ্ক রচন। ধরি কৃষ্ণ পাদ পদ্ম গুরু মানসাইঙ্ক রচন। ভাই অর্জুন নকুল সহদেব ক ভাই বীর ভীমসেন আম গুপ্ত বানবাস যতুগুরে আসি দেখু দেখু বিতিগলা 10-12 ବର୍ଷ ଆଉ কি ଦୁଃଖ ଦଣ୍ଡିବେ ପ୍ରଭୁ ଶୀତବାସ। ଶୁଣ ଭାଇ ଧର୍ମରାଜ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କଥା କୁହ ଭାଇ ସହଦେବ ଆମ ବେଳେ ଲେଖା ଅଛି କିସ? ଶୁଣ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦଣ୍ଡ ସେ ଦେଉ ସେ ବିଧାତା ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସିବ ଅବଶ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ମାନସ କଥା ଜାଣେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସିଲାଣି ଦୂତ ଦେଖ ଧରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ নিমন্ত্রণ ভাই কি নিমন্ত্রণ? କରିଛି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ କାଲି ସତ୍ୟବଚନ ଆସିଲାଣି ଦୂତ ଦେଖ ଧରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ତାହେଲେ ଆମେ কি হুয়ার নেই যা জ্যেষ্ঠ পিতা ধৃতরাষ্ট্র নিকটে। বুঝিলে ধর্মরাজ জ্যেষ্ঠ পিতা আমার ধৃতরাষ্ট্র গন্ডা মাংস সে বহুত শ্রদ্ধা হুঁতি এণু গন্ডা এক গতি নেই যাবে তাঙ্ক নিকটে। না ভাই মানে জীব বধ করিবা মহাপাপ অটে তেণু কিছু ফলমূল সংগ্রহ করি নেই যা জ্যেষ্ঠ পিতা ধৃতরাষ্ট্র নিকটে। না ভাই খাইবা পদার্থরে কি পাপ আছে? অর্জুন ঠিক କହିଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡ ଏକ ବୋଧେ ନେଇଯିବା ଆମେ। তাহলে চালো ভাই মানে অরণ্য মধ্যে ঘন্টা এক শিকার করে নেই যা। তবে চালନ୍ତୁ ভাই চাল। भैया 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 মামশ্রী আরে ভଣଜା ଆଉ ବିଳମ୍ବ କି ହର୍ତେ ମାମ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର କାହିଁକି ନା ଭୀମ ଆସିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଶୀଘ୍ର କର ମାମ। ତମେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଭଣଜା। ମାମୁଁ ତୋର ଶକୁନି ଥିବା ଜାଗାରେ କୋଉ କାମ ତୋର ଅସାଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ସବୁ ସାଧ୍ୟ କରି ଛାଡ଼ିବି ନା। ଆଚ୍ଛା ପୁରାତନ ପଣ୍ଡା ହଇତ ମୁଁ ଅଛି ପରା।
এ পଣ୍ଡা বাবু ডাক সে পিলা দুইটাকে রাঁধিবা কার্যরে টিকে সাহায্য করিবে বুঝিল ହଁ ଡାକୁଛି ଡାକୁଛି শীঘ্র ডাক ଆସ ଏବେ ମଦଗଞ୍ଜ ଗୁଡାକ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ বাবারে টকর ছাড়ি গলা রে বাবু মার সাটা পাটা বোঝ আছে কি এটা এ না এ পিরামন